दर्शक बंधु जदि आपण माने दुखरे अछंती बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। एही वीडियो माध्यम रे आपणक निजस्व जीवन उपरे किछि एपरि कथा कुहा जाइछि जाहाको आपण माने सुनिबा द्वारा आपणकर समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। ता सहित जो माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुथिले एवं कर्म क्षेत्र रे उत्तीर्ण हेबा पई से प्रयास करुथिले सेथिरे मध्य तांको केबे सफलता मिलिबो से विषय रे मध्य आपण माने जानि परिबे। एवं आपण माने जदि विद्यार्थी अछंती किंबा कोनोसी सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत होउछंती तेबे सेही विषय रे मध्य आपण माने जानिबा पई पाइबे। दर्शक बंधु आपण मानक आगरे दुईटी बही रहिछि। आपणको केवल एही दुईटी बही मध्यरु आपण मानको जेउ बहीटी पसंद आसीबो सेही बहीटी को बाचंतु एवं सेही बहीर आधार रे आमे आपणको कहिबु जे आपणक निजस्व जीवन विषय रे आगको कोन लेखा अछि एवं आपणक अतीत किपरि थिला एवं आपणक भविष्यत रे आपणको केउ खुशी खबर मिलिबा पई जाउछि समस्त विषय रे आपण माने जानिबा पई पाइबे। जेपरी आपण माने देखि पारुछंती 1 नंबर एवं 2 नंबर आपणको केवल 5 सेकंड मध्य रे एही दुईटी संख्या मध्यरु कोनोसी भी गोटिए संख्या को बाछिबार अछि। सेति पई आपण माने ईश्वर को स्मरण करी एथि मध्यरु कोनोसी गोटिए संख्या को बाछंतु। सेति पई आपण मानको अनुरोध वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणक प्रिय देवादेवी नाम अवश्य लिखि दियंतु एवं आपण माने गोटिए कथा जानि रखंतु एही बही रे आपणक जेउ बहीटी को बाछिथिबे सेही बही रे कुहा जाइथिबा कथाटी को आपण सुनि सारिबा परे ही एही वीडियोटी को छाड़ी परिबे। कहिबार अर्थ हेउछि आपण माने केवल निजे बाछिथिबा सेही बही विषय रे जेउ कथा सब कुहा जाइछि से सब को सुनिबे एवं आपण माने एही वीडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करिबे। एवं जदि आपण माने दुईटी जाकर बहीर कथाटी को सुनिबे तेबे आपण माने द्वंद्व रे पड़ी जाई पारंती जहा द्वारा आपण माने निज जीवन रे चालुथिबा सत्यता विषय रे जानि पारि नथांती। आपण माने जेउ बहीटी को बाछिथिबे सेही बही रे कुहा जाउथिबा कथा गुडी को ही आपण सुनिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आपण मानक पई 5 सेकंड र समय रहिछि। एही 5 सेकंड मध्य रे जेउ बहीटी आपणको पसंद आसीबो सेही बहीटी को बाछंतु एवं आपणकर अतीत वर्तमान एवं भविष्यत विषय रे आमे आपणको किछि कथा मान कहिबा पई जाउछु। तेबे आसंतु जानिबा जेउ माने 1 नंबर संख्याटी को बाछिचंती सेमानकर भाग्य कोन कहूछि। देखंतु आपण माने पूर्वरु जेउ कष्ट समस्या देई गति करुथिले वर्तमान ठारो से सब समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं आपण माने आगामी जीवन रे बहुत उन्नति करिबा पई जाउछंती। ता सहित जदि आपण माने निज मन रे कोनोसी प्रश्न रखिथिले किंबा द्वंद्व रखिथिले से सब रे मध्य आपणको तार उत्तर मिलिबा पई जाउछि जहा द्वारा आपणकर सेही चिंताटी दूर हेबा सहित आपणको धन प्राप्तिर मध्य जोग बनुअछि। देखंतु आपण वर्तमान जेउ टंका को रोजगार करूचंती से सब को आपण अन्यथा खर्च कर देउचंती जहा कि सेगुड़िक आपणकर बद खर्च रे खर्च होई जाउछि। जेते संचय करिबा पई चाहिले मध्य आपण संचय करि पारु नाहंती। ता सहित आपण माने जेउ भी कार्य रे हाथ देउचंती सेथिरे आपणको असफलता देखिबा पई मिलुथिला किंतु से सब समय वर्तमान ठारो परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एबे आपण माने जेउ भी नूतन कार्य रे हाथ देबे सेथिरु आपणको सफलता मिलिबाकु जाउछि जहा द्वारा आपण माने समाज रे निजर ना को प्रतिष्ठान कराई परिबे एवं समाज रे बहुत ना करि परिबे। जदि भी आपणक मुंड उपरे बहुत सारा चिंता रहितिला एवं बहुत दायित्व रहितिला से सब रे मध्य आपणको मुक्ति मिलिबा पई जाउछि एवं आपणकर समस्त कार्य शुभ मंगल हेबा सहित आपणकर समस्त इच्छा मध्य पूर्ण हेबाकु जाउछि। आपणकर गुप्त शत्रु माने वृद्धि पाउचंती। आपण माने निजे जानि पारु नाहंती जे आपणकर किए खेती करिबाकु चाहुचंती। से आपणकर घरे मध्य होई पारंती किंबा बाहरे मध्य होई पारंती। सेति प्रति मध्य आपण आउ चिंता प्रकाश करंतु नाही
କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବିତି ସାରିଛି ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ କାମକୁ କିପରି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦଶା ଚାଲିଅଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳର ଆଗମନ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଏବେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖରାପ ରହିନଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ ଏବଂ ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖରାପ ସମୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭଲ ସମୟର ଆଗମନ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ପରିବାରରେ କଳହ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା 2ଟି ବହିର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।